मुलाकात की। आज हमारे साथ हैं मारूफ साइंसदां और शायर गौहर रजा। पेशे से इंजीनियर गौहर रजा को साइंस से जितना लगाव है उतनी ही दिलचस्पी अदब से भी है। इलाहाबाद में संगम की धरती पर पैदा हुए गौहर रजा ने एक इल्मी और अदबी खानवादे में आंखें खोली। उसके बाद वो इल्म अदब के गहवारे यानी EMU अलीगढ़ चले आए और यहीं इब्तिदाई से लेकर आला तालीम तक हासिल की। घर में साइंसी और अदबी माहौल मिला और सर सैयद के चमन की हवा लगी तो संगम की धरती का गौहर गौहरे नायाब बन गया। अदब के साथ हमेशा जीने का फैसला करके इन्होंने इंजीनियरिंग का इंतखाब किया। तालीम के बाद मुलाजमत की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शेर व शायरी में शुरू ही से दिलचस्पी थी, इसलिए दिल के एहसासात व जज्बात को लफ्ज़ों का जामा पहनाया। इनका शेरी मजमुआ जज्बों की लौ तेज करो की काफ़ी पजीराई हुई। गौहर रजा से हमारे नामानिगार असफर फरीदी ने मुलाकात की। डॉक्टर गौहर रजा साहब, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम सरगर्मियों में। आपका आबाई वतन इलाहाबाद है जो संगम की सरजमीन है। इस लिहाज से मैं खुद आपकी इसमें ज़ात में, आपकी शख्सियत में देखता हूँ कि आप भी एक संगम है, साइंसदां हैं, इंजीनियर हैं, माहौलियात के आप माहिर हैं और शायर भी हैं। ये शख्सियत क्या उस इलाहाबाद की सरजमीन की देन है या फिर जहाँ आपने तालीम हासिल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? एक बड़ा मशहूर सा गाना है, एक ने मुझको जन्म दिया ले एक ने मुझको पाला वाला मामला है। तो जन्म देने में तो इलाहाबाद का हाथ है और जाहिर है कि जहाँ आदमी पैदा होता है वहाँ के माहौल से ज़िंदगी भर मुतासर रहता है। तो आज भी इलाहाबाद शहर से उतनी मोहब्बत है जितनी एक माँ से होनी चाहिए किसी को। वहाँ खाला का घर, फूफी का घर, दादी वहीं की थी, दादा वहीं के थे। तो वो जो असर है वो तो हमेशा रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आज हूँ वो अगर वालिद और वालदा अलीगढ़ में ना होते तो वो ना होता मैं जो आज हूँ। यानी पाल पोस के बड़ा करना, सोच के वो धारे पैदा करना, जो धारे जिन धारों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा वो नहीं होता अगर अलीगढ़ में तालीम ना होती। शायद तालीम ही ना होती अगर अलीगढ़ में नहीं होते वाली। और घर का माहौल, ये सारी चीज़ें बेहद इनका बहुत असर है। जो कुछ मैं हूँ वो इनकी वजह से। अभी भी इलाहाबाद जाता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और ऐसा लगता है जैसे अम्मी की गोद में बैठा हूँ। और जब अलीगढ़ जाता हूँ तो कभी कभी तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ इसलिए होती है कि अलीगढ़ का माहौल इतना बदल गया है। अच्छी तरफ बदला होता तो खुशी होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ दिखाई देती हैं। आप जिस दौर में अलीगढ़ में रहे वो दौर जो है अदबा का, शोरा का, यानी काजी अब्दुल सत्तार के वो जवानी का, ये शोहरत का मकाम है, आल अहमद सरूर है और भी बहुत सारे थे असातीद रहे होंगे। जितने लोगों का आपने अभी तक नाम दिया है उनको और बाकी लोगों को बहुत अच्छी तरह से जाना, पहचाना, उनके माहौल में आँख खोली और उनका घर आना जाना रहा। मतलब ये कि अलीगढ़ शहर का वो हिस्सा जो यूनिवर्सिटी कहलाता था वो एक ऐसे आंगन की तरह से था जिसमें ये सब लोग मौजूद थे और हम वहाँ खेला करते थे। आप साइंसदां हैं, बहुत ही तजुर्बाती ज़िंदगी होती है उसमें। आप जो यानी जो तजुर्बा करते हैं उसका नतीजा बहरहाल सामने में आना चाहिए। और दूसरी तरफ आप शायर हैं जिसमें एहसास लतीफ़ होता है, जिसको तौला नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता। इन दोनों में मिलाप क्या आप इसी तरह से माजी में हमारे यहाँ तो वैसे बहुत है लेकिन उमर खयाम का नाम आता है, कहीं आप उनसे मुतासिर भी हैं? देखिए ये तो आबा व अजदाद कहेंगे, इनसे मुतासिर ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उमर खयाम हो या शिराजी हो या उसके बाद
امیر خسرو ہوں، غالب ہوں، یہ سارے لوگ بڑے انٹلیکچوئلس تھے. تو جو کچھ ملا ہے ان سے ملا ہے. ہندوستان کا تصور، انسانیت کا تصور ان لوگوں سے ہی ملا. اور ان میں بہت بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے، ایک ہی وقت میں وہ شاعر بھی تھے اور میتھمیٹیشینز بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ میں ضرور رہا ہوگا. لیکن گھر کا جو ماحول رہا اس میں ایک طرف سائنس بڑی اسٹرانگ تھی. ابا سائنس پڑھاتے تھے، ایجوکیشن میں خاص طور سے ان کا میتھمیٹکس اور سائنس سبجیکٹ رہا جس میں ان کو گولڈ میڈل ملا تھا. علی گڑھ سے ہی کیا تھا انہوں نے. گھر میں سب ہم سارے بھائی بہن سائنس پڑھے ہوئے. لیکن دوسری طرف ابا ہوں یا امی ہوں، دونوں لٹریچر کے، ادب کے تھے. اور یہ وہ وقت تھا جب یونیورسٹی کے اندر کچھ اس قسم کا ماحول تھا کہ لگاتار نشستیں ہوتی. کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے اس وقت کا، وہ چاہے سیاست میں ہو، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، چاہے وہ آرٹس میں ہو. حبیب تنویر سے لے کر کے اور پروگریسو موومنٹ کا کوئی بھی آدمی، پی ڈبلیو اے ہو یا اپٹا ہو، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو علی گڑھ سے نہ گزرا ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو کا ہی ہو. یعنی وہ ماحول ایسا تھا جہاں ہم دنیا بھر سے بڑے دماغوں کے جو خیالات تھے ان کو آغوش کھول کے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. جینے کے لیے جس روزگار کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے اور اس میں اس کے مواقع بھی ہیں. ادب اور زبان جو ہے وہ جینے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے؟ ادب کے بنا انسان مکمل نہیں. آپ ادب پیدا نہ کر سکیں لیکن ادب پڑھیں نہیں. اگر ایسا کر رہے ہیں آپ تو کہیں آپ کا انسان کے حساب سے قد کم ہو. جو لوگ ادب نہیں پڑھتے میں ان کو بے ادب کہتا ہوں. مجھ سے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں پہلی نوکری کے دوران کیا گیا. عائشہ ٹریکٹر کے جو مالک تھے لال صاحب، ان کے ساتھ انٹرویو تھا اور وہ آخری انٹرویو کے بعد نوکری ملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب آپ لکھا ہے یہاں، آپ نظمیں بھی لکھتے ہیں اور آپ انجینئر ہیں. IIT سے نکلے تھے ہم باہر، تو ادب میں کیوں نہیں گئے، انجینئرنگ کیوں کی؟ تو میں نے ان کو جواب یہی دیا تھا جو آپ کے لیے بھی اور آج بھی اتنا ہی صادق آتا ہے کہ انجینئرنگ میں بھی میرا اتنا ہی انٹرسٹ تھا جتنا ادب میں تھا. مجھے یہ بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ انجینئرنگ کر کے تو ادب سے تعلق رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر ادب میں چلا جاؤں تو انجینئرنگ سے تعلق ختم ہو جائے. تو صرف جینے کا مسئلہ نہیں ہے، تعلق کا بھی مسئلہ تھا. جینے کے لیے تو ظاہر ہے کہ روزی روٹی آپ کو زیادہ آسانی سے انجینئرنگ، اور پھر اگر IIT دلی کا ٹھپا لگ گیا ہو تو نوکری مل ہی جانی تھی. اس کے لیے وقت نکالنا کہ آپ ادب سے بھی تعلق رکھ سکیں، آپ پڑھ سکیں، آپ لکھ سکیں، اپنے سے بات کر سکیں، کچھ وقت تلاش کریں جس میں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے سوچ سکیں. یہ انجینئرنگ میں تو پاسبل تھا، ادب کرتے تو انجینئرنگ بالکل پاسبل نہیں. بہرحال انجینئرنگ بھی چھوٹ گئی لیکن ادب نہیں چھوٹا. انسانی عظمت، وطن دوستی، اس پر ایک بہت مشہور نظم ہے آپ کی، ہم آپ وہ پوری نظم جو سننا چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے. جلیان والا باغ. کبھی تو سورگ جھک کے پوچھتا ہی ہوگا اے فلک، یہ کیسی سرزمین ہے، یہ کون لوگ تھے یہاں،
जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशरफियां। यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी, न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ, न थी खुदा की रहमतें, न स्वर्ग इनकी मंजिलें, न नर्क का सवाल था। मसीहो गौतमो रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए हैं सब। ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था, ये किस तरह यकीन कि एक मुश्त खाक थी जो जिंदगी की मांग में बिखर गई सिंदूर सी। ये किस तरह यकीन हो कि एक मुश्त खाक थी जो जिंदगी की मांग में बिखर गई सिंदूर सी। इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार है, ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर निखार है। बहार पर ये बंदिशें इन्हें कबूल क्यों नहीं, इन्हें कबूल क्यों नहीं ये गैर की हुकूमतें। ये क्या हुआ कि यक यक सब खामोश हो गए, यहाँ पे ओस क्यों पड़ी, ये धूल दब गई है क्यों, वो जिससे फूल खिल उठे थे जख्म भर गया है। और अब बात करते हैं गोरखपुर के बुनकरों की। गोरखपुर में बुनकरों की एक बड़ी तादाद है। एक अरसे से यहाँ लोग हथकरघा